Saan pa? Arigato. Iba pa, iba pa. Earth. Iba pang planeta. Ano pa iba mong alam? Venus. Oy, hindi. Venus. Venus. V kasi. Venus. Iba, Venus. Oy, ang galing! Diba? Yung ba yun? Earth. Hindi. Saudi. You? Yurbi. You? Yurbi. Hindi. Yurbi. My heart. And you be my heart. And you be my heart. Okay. Venus. Uranus. Uranus. Ano pa? Oh, ay, tama. Ayun. Eto, wag na yung planeta. Eto na lang, Eto, alam mo Oy. to. Mga gulay. O, ano yan? Potato. Ay, ang galing. Potato. Potato. O, yan. Ayan. Talong. Ano yung English na talong? naman eh. Ano yung English na talong? Egg. Anong talong? Egg. Egg caldo. Egg caldo. Egg caldo. Eggplant. Eggplant. Oh. Ito, yan. Ano yan? Sibuyas. Ano yung anong English sibuyas? Sibuyas. Ano English sibuyas? O? Opa. On? Onion. 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 Ah, ito. Yan. Ano yan? Ano yan? Palabok. Anong palabok? Ano yan? Ampalaya. Hindi. Cucum. Yung. Ano? Guys, Cucum. search nyo dyan. Ano search yun? Cucumber. Oh. Ito. Carrots. Yun! Carrots. Ah, Ako yun eh. galing. Ah, kantahin mo yung ano. Ito, guys, ito. Napakagaling na to sa bahay kubo. Alam niyo. 1, 2, 3, go. Bahay kubo, langit, lupa, sigarilyas at talong, at merong pang iba. Bakit lo? Kita nyo ha, yun talaga yung magkakaalam niya. Sabi tayo, 1, 2, go. Bahay kubo, langit, lupa. Sigarilyas at talong, at merong pang iba.